রাজা গুহনী कोई देखा है मेरा डोमानी कोई देखा है मेरा डोमानी मेरा नाम है भगना भुला कोई देखा है मेरा किनार में शशान में बैठ के हम भरी चराची हो सुबह से हम भरी अकेले चराची हो। अरे का करो भैया हमारे छोटा भैया छियो ओ भैया हमारा बात कुछ नहीं सुन वो एक अभी तो घर में सुतले रहे छियो हम अकेले भरी चराचियो शशान में मुर्दा भी अकेले पूरा छियो हम कितना खिर इतना बेला भे गेलो अभी तक ओ मनुआ के देखा नहीं भेलो तो का करबो ए शशान में हम अकेले सूती जाबो अरे मनुआ रे ए मनुआ कौन साला के बेटा साला सियर है इस साला का बेटा साला सकाल भोई जाए और इस साला का बेटा साला खाली मनवा रे कौन साला सियर है अरे मनवा रे अरे साला के बेटा साला इस साला का बेटा साला भैया रे भैया ओ भैया घेर 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 सुअर भागी गेले ना ओ भैया घेर 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 सुअर भागी गेले ना भैया घेर 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 सुअर भागी गेले ना एक गेलो युन्नी करा
बंदी करा ओ भैया घेर 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 सुअर भागी गेले ना ओ भैया घेर 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 सुअर भागी गेले ना ए भैया ए भैया ए साला का बेटा साला ए डोम का बच्चा डोम ए साला सुअर खाऊ का जा अरे हम सुअर खलिया तू खा ले, तू सुअर नहीं खले। वो हमो सुअर खा लियो हाँ? ये भैया अरे छोटा जा तो हम छोटा जा आर तू की तू ब्राह्मण छन आ अरे साला के बेटा साला सुअर घर ले आए हाँ? सुअर सुबह से हम अकेले भड़न चरा छियो और तू ये भी आके सुअर के घर 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 कर तोर संसार तोर मौगी तू चरावे न हम चराबो तो भड़न नहीं चराबे तो पेट में का खाबे हाँ? तू आर तोर मौगी जेटा खाबे ओटा हम खाबे ऐसे ऐसे मिल जातो हाँ? तो कैसे कैसे मिलतो अरे काम नहीं कर बनू की काम करबो भड़न चराबे जाबे हाँ जाबो मुर्दा बुढ़ाबे तो मुर्दो पुराबो बहरीनो चराबो हाँ नहीं बुढ़ाबे ठीक छो भैया सुन हमर सब भेलियो जात का डोम हाँ डोम का काम हमर सब का करे होतो किंतु काम में जाबो ठीक भैया पहले हम चुल्लू खाबो तकर पर काम में जाबो चुल्लू खाबे हाँ चुल्लू खाबे आज 15 दिन से चुल्लू नहीं खा छियो भैया 15 दिन से हाँ अरे भैया ई नारायणपुर का प्रधान नहीं छौ हाँ उहे हमर एक बोतल चुल्लू देल को भैया प्रधान हाँ किन्ना करी देल को जाने छौ हाँ है काय दिल को कोई नारायणपुर स्टेशन नहीं छौ हाँ अच्छा एकटा कुत्ती मरल छलो भैया अच्छा 15 दिन भे गेलो बड़ा गेनहाई चलो भैया अच्छा हम तो रास्ता धरी के चली आबै छियो बोले छै ये ए डो ई कुत्ती उठा के फेंकबे कितना लेबे हम कहे भैया तू हमर एक बोतल चुल्लू दे दे हम कुत्ती जीभा दे के चाटी के फेली छै तो एक बोतल दारू में तू कुत्ती फेंक दे दे हां भैया कोई दारू पीबो तेकर पर सोसा ए मनुआ हां तू संसार नष्ट कर देबे हम संसार नष्ट कर दो अरे संसार नहीं नष्ट करबे ए साला का बेटा साला आज 15 दिन से जे दरुआ नहीं पील छियो हम तो त बड़का भैया तोर विवेक नहीं होलो कि छोटका का एक बोतल दरुआ आनी दियो अरे हम कभी पिलियो वो क्यों नहीं पीले? हम कहाँ मिलियो ये काम कर अरे भैया इन काम नहीं करबे नु तब दारू कहाँ से मिलता रुपया कहाँ से मिलता बात तो ठीक बोले छी भैया बाजार नष्ट मत कर अच्छा ठीक छो भैया हाँ। तो शशान जाबो भैया शशान मन से चली आलियो शशान चलिए हलियो हाँ दारू पी के तर शशान चलिए आपको भैया ठीक किंतु पहले दारू पीबो भैया पी तू पीबो भैया हाँ हम पीबो हाँ बस 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 भैया हाँ एक के बोतल दारू हाँ हमर सब दोनों भाई सारू सारू साड़ू साड़ू भाई भाई भैया हाँ दारू हिसाब से पी भैया हम 1 2 3 बोलबो भैया तू दारू पीबे आ जब कबो थाम तो थामी जाबे तू बोलबे 1 2 3 भैया पी हम पीबो जब कबे थाम तो हम थामी जाबो ठीक है पहले के पीतो मान भैया रखी के पीबे हाँ पहले के पीतो भैया हम पीबो ले पी हाँ तो टाइम चालू 1 2 3 पी 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 आता अरे हम तो नहीं पिलियो रे तो टाइम शेष भैया टाइम से हाँ ये तू बोल 1 2 3 अरे रुक 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 अरे सफेद दारू पी ले करे हाँ हमसे को दारू पी ले रे बड़ा कारा छै भैया कारा छे यो आई बेर तो टाइम भैया हाँ बोल 1 2 3 पी हाँ। पी 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 थम साला की बेटा साला रे तो टाइम शेष डोम के नाती आई बेर तू बोल भैया 1 2 3 अरे रुक 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 तो हर दारू हम नहीं पीबो अकेले पी ले साला के बेटा साला है ए भैया हाँ दरुआ तो पी ले दरुआ में नेशा किन्ना छौ बोल किन्ना छे
ई दरुआ सबे साला पियसिया कि ना हाँ आर नाम लागसिया हम डोम के हाँ। हम छोटा जात छियो ओकरे वास्ते नाम लागसिया नौका से नाम लगत छियो ई दारू के बोतल में बड़का जादू सिया भैया जादू हाँ। कैसे जादू छियो भैया अरे दारू के बोतल में का हो भैया क्या जादू अच्छा बुढ़वा छौरा एकरे में काबू दारू के बोतल में का हो भैया क्या जादू बुढ़वा छौरा एकरे में काबू राजा पिए उकिल पिए आरो पिए बेलस्कार अरे राजा पिए उकिल पिए आरो पिए बेलस्कार अरे छुपा छुपा के अरे चोरा चोरा के अरे नुका नुका के थाना के बरबाबू गुरुआ चौरा एकरे में काबू दादा दरवा पीने ने आसा उल्टी के तले खाले खाल ठीक खले भैया आखिरी यदि ओमी कर दतियो ना साला गोटे दरुआ बाहर गिर जातियो हमेशा छूटी जातियो ये काम कर भैया ये बहुत जोर से भूख लगल छ भूख लगल छ तू एक काम कर की तू घर चल जा हम घर जाबो हाँ ये भैया हाँ तोर मौगी तू ये घर जो अरे भैया हम बड़े चला छिया हम ससान में मुर्दा पड़ब तू तोहर भौजी के पास में जा और रोटी पका के ले चला ठीक छ भैया तू सोसान में मुर्दा दे हाँ हम घर जा छी हां हाँ ठीक छ देरी नहीं करबे जल्दी जाबो और फुर्ती आबो हाँ ठीक जा। छ भैया हाँ जल्दी जल्दी आवे हो अरे कनुआ! हे मौगी ओ हमर नाम हुआ भगत राम गुनी कोई देखल छन हमारे डोमानी ओ हमर नाम हुआ भगत राम गुनी कोई देखला छन हमारे डोमानी खरतल्ला मिर्जतपुर खोजिया बहुत दूर खरतल्ला मिर्जतपुर खोजिया बहुत दूर कहियो खोजी का मिलौनी कोई दिखला सन हमारे डोमानी আমার খুশি মে নাই ছিও লের কাঁদে মার কালাই ছিও মার কা
आगे मौसी कहा खबर दुख के बात हमारे दोनों मर्दनी एक आदू का दौरा छियो और एक का भाता दोनों दारू पीके सुबह से दारू पीते सुबह उठ लियो चल गलियो और दारू पीके और घर में आके हमारा सब कुछ बर्बाद कर दियो कुछ नहीं लगे अब मार के पाऊ कर दिलो ए भौजी ओरी जीवाने ठोके कलो बठड़ा मुखा हाड़िए मुखा है ताला फाड़ दे तो जिले रुसिया हेगे मौगे कौन छियो कोई तो हमारे देवरे नहीं छियो भौजी आवासिया दरवाजा खोली अम्मा ए भौजी भौजी अरे दादा ए भौजी अरे बोल ना तू काती नहीं बोला छिया हां अरे हे गे भौजी तोरे के बोल लियोगे हमने अरे हे गे भौजी तोरे के बोल लियोगे अरे बोल ना अरे जाबोगे हटिया आसिया अरे अनबोगे खटिया तोरे सुतैबोगे जाबोगे हटिया अनबोगे खटिया तोरे सुतैबोगे हे के भौजी तोरे के बोल लियोगे ए भौजी तोरे के बोल लियोगे जाबोगे टी-शर्ट बनबोही जक्सन तोरे दुखैबोगे जाबोगे टी-शर्ट बनबोही जक्सन तोरे दुखैबोगे हारी देवरा ओ देवरा जब लला गोला अनमोल थोड़ी ओ देवरा भौजी कारे गाना बोलते बोलते हमरा मारबे नहीं हाँ मनुष्य के मारल से पता नहीं कहाँ से लग रहा है ओहो ऊपर से गिर लियो
के रसियो ठीक ठीक ठीक। ए भौजी कहाँ रे घूम घूम के मुंह के कहाँ दिख रहे छी अम्मा? ए भौजी अरे बोल ना। एक बात बोलबो सिया अरे बोल ना। एक बात बोलबो सिया ऐसा हम तोरा के ভালোবাসো সিয়া काहे रे? आई लव बुबू चुट्टा बात बोले छी। तोर दो आंख का क्रिया भौजी तोर दो आंख का ये भौजी सुन ना भौजी ए भौजी गदर पे हाथ मार लगा दो। ए भौजी जब गदर में हाथ लग रसिया ना का हो गल सिया हमारा दिल अरे बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी के दिन बते लगता नहीं बते गर्मी के दिन बते लगता नहीं बते दियों में डोला के पानी बोल भौजी बोल भौजी और ये सब मार देबो ना। तोरे गान का गुष्टी बेचसिया रे अरे कहे धक्का मार दिया। ये गान बोलते बोलते हमरा के हुरा काहे मारसिया हुरा काहे मारसिया हम हमारे मार शिकायत है। के हुरा मारसिया नहीं नहीं हमारे अच्छा हमारे ए भौजी का रे हमारे नहीं मार से भौजी बोल ना। एक बात बोलबो एक बात ना बोल हजार बात बोल। भैया ना तू हमारा दे अरे भैया ना भैया का बात छोड़ दे ना। ये भैया ना अरे भैया का छोड़ बात दे ना। ये भैया भौजी भैया भैया कहाँ हो तेरे शमशान में तो सब मची हो हाँ दारू पी 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 सो लियो दारू पी पी के भैया शमशान में मर गल सिया हां और तू नाचसिया अरे दे तोरे भैया हाँ शमशान में मारे गए। मर गल सिया हम मर तू गलियो झूठा का बाबा दिल से तो तोर दुआ के क्रिया भौजी आगे माय हमारे बंदरे मरिए गेली हो गे हमारे बंदरे मरिए गेली हो गे हमारे बंदरे मरिए कोना हम काना छे तो डांस कर सिया हमू कान सिया हमारे बंदरे मरिए गेली हो गे हमारे बंदरे मरिए गेली अरे गोरता तो हम डांस कर ए भौजी बाप रे इतना जोर जोर से मार बे तू तो बेथा कर देले अरे हम मर गलियो भौजी भूत हम भूत अरे उठा ना बोल हम साला भैया किचन
मारे चलियो भैया हैं? ए भौजी अच्छा बोलो लाहरी लाहरी रे लहारी हाँ इतना टाइम लगलो तहरा के लाहरी लेने के लिए? भौजी का खोजी का नहीं पाई चलियो भैया हाँ? खोजी का नहीं मिले चलो तू घर में नहीं छिले? नहीं चले सब चंगरे में चिके लिए हमर सबके सोसान भेज दे छै हाँ। और केकरा संगे जे लटर पटर केकरा संगे हम आलमपुर हाट का लियो सब चंगरे में चिके लिए आलमपुर के लिए तू? हां आलमपुर के लिए? हाँ। आलमपुर में जाके तू वहाँ तू क्या कर ले? जो छुप संगे छियो ना बेचे के लिए हम मखर शुभ चंगारी पे चले। हाँ। खाई के दे, खाई के दे। अरे मर्दा घर में कुछ नहीं के खाई के अरे खाई के तू शुभ चंगारी बेच के आए तो पैसा रुपया क्या कर ले तू? शुभ चंगरी सब कुछ धार में बेच दिए धार में बेच ले? धार से भाजी भाई के भाजी आज धार दे लो कल पैसा मिलतो का कर सारे शुभ चंगरी धार में दे दे तू धार में दे ले? खाई का देवे कि नहीं बोल आज जो मनोज का घर छियो ना हाँ उसके घर के लियो जे के हम कुछ खाना खा के आ लियो तू अपना पेट भर ले तू अपने आज अकेले खा ले ले। अरे अभी हमरा के खाई के नहीं बांट के ले तू? नहीं खाई के नहीं देबे तोरा के सिर फोड़ देबो। पानी देवे तू नहीं खाई के देबे नु तोरा टेंगरी फोड़ देबो। हां हमारा घर में नहीं कुछ खाई के घर में आबाई छला ठी चमकाई के बोल भौजी अरे तू बोला तू हमरा के मार पे तू एक को चाप किनी हमले और एक केले तू खा ले ले। हां? ए भौजी तू लाहरी देवे ना की कहै छै बोल अच्छा बोल एक क्विंटल के तने कितना मरते कितना दे एक कुआ चावल हम यदि मौगी रहती ना भैया हाँ। एक कुआ चावल एक महीना ले जाती है कैसा एक कुआ चावल एक महीना करके भात रान ले लियो हाँ भात रानी के मार पसा ले लियो भौजी हम और भैया मार खा ले लियो और भात के छद में सुक्का दे दे आगे भाई सुखी का चावल हो गेलो एक दिन पार भे गेलो फिर द्वितीय दिन बाहर कर लियो भात रान लियो मार पसा लियो मार हमर सब तीन जन पी ले लियो और फिर भात को छद में सुक्का दे दियो ऐसे करते 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 एक महीना ले जाते ए वो बात सब छोड़, भाग घर से निकाल निकल तोरा ऐसा डुमाने हमार दरकार नहीं थी। अरे मर्दा हैं? हम तर घर छोड़ दे मेरे मर्दा चलो हमारा घर में हमारा ये तो कुछ खाना पीना मिलता। अरे चल मोगी चल। अरे भाग चल। नहीं भाग तू चल भाग घर से भाग अरे चल दे मेरे मर्दा भाग तो हमारा घर में भाग हमारे घर में छोड़ दे मेरे मर्दा ना रहे भाग घर से तू पहली बार सोच ले तोहरा घर पे छोड़ जाबे अच्छा मोनिया शन तो मोनिया कहाँ मिलता नहीं मिलता। अरे मोनिया ईशान हाँ अरे कारिशमा जैसा कुछ भी जैसे
अरे ऋतु कन्या दिशा डोमनिया कहाँ पाइबे रे डोमार कहाँ पाइबे रे डोमार कहाँ पाइबे रे डोमार बहुत मिलता मोनपुर अस्पताल में जाबो वहाँ बहुत कमानी छियो अरे पूर्वा को तो कौन शादी करते बोले अरे देख 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 अमरेश पुरी ऐसन हाँ अमिताभ बच्चन जैसा हाँ मिठुन चक्र पकड़ी जैसन हाँ डोमरवा कहाँ पैदी रे डोमानी लारी दे भाग 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 छोड़ दे मेरे मरना हाँ, जो हम डूब के मर जावे मर जाओ। मर जाओ मुंह में ना देवे हम तोरा मुंह ना अरे देवे जा जा तू हिस्सा मार में डूब के मार जा अरे हिलसा मारी ओही पुपुर में रे मारता पुपुर में ओही पुपुर में कटिया पर ए भौजी बुच्चा के माई हे बुच्चा के माई ए हाँ ए भौजी कोई भैया बुच्चा के माई नहीं छियो भैया आहो भौजी मरी गेलो भैया काका ने आज से तू भैया विधवा हो गेले भैया बुच्चा के माई मर गेलो और तू विधवा हो गेले भैया हम भी दे बाबलिया भौजी बुच्चा के माई के ए भौजी बुच्चा के माई साला का बेटा साला काने से ना हंसे जरो बुच्चा के माई ये भैया सुन ये काम कर का ये मरल नाना का पोखर सियो मरल ना के ये काम कर हाँ ये जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल 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 जल्दी ए चल। मरल ना हो ये कक्का हो ए मौसा हो ये फुप्पा हो ए मामू हो ये सन भाई हो ए भैया हो ये दादा हो ए नाना हो साला का बेटा साला नानो मरी गेल छै ने আমি বাবা গ্রামের মোড়ল আমার ছাড়া বাবা বিচার হয় না তবে এক গ্রামের মোড়ল নয় বাবা আমি 22 গ্রামের মোড়ল 22 গ্রামে যেই কোনো কাজ হোক না কেন আমার ডাক করবেই বাবা তবে বর্তমানে আর মোড়লের মূল্য নেই কারণ এখন বাবা মোড়লকে আর কেউ পুছে না বাড়িতে বা গ্রামে কোনো গন্ডগোল হলো সোজাই চলে গেল থানায় এর জন্য বাবা বিচারের কাজ বাদ দিয়ে দিয়েছি এই যে গতবার গিয়েছিলাম মায়াপুরে গিয়ে দীক্ষা শিক্ষা নিয়েছি বয়সও হয়ে গেল বাবা আর কটা দিন বাঁচবো ওই রাধা গোবিন্দের চরণেই কাটিয়ে দেবো তবে দেরি করবো না বাবা যাবো গঙ্গায় গিয়ে স্নান করেছে ঠাকুরের নাম করবো ए मरल पिसा हो কে রে? ये मरल भैया কে ए मौसा ये सन भाई হ্যাঁ একবার মৌসা একবার সব ভাই একবার কাকা একবার না ए मामू কে তোরা রে हमरे दिल न जा কে রে
লালুয়া ফুলুয়া এ বাবু, তোরা এ কেন বাবু, এসেছিস রে? এ বাবা, আরে কি হলো রে এ মা, আরে আরে লালুয়া ফুলুয়া ওরে বেটা मेरे हाथ पा भेजे এ না না, এ কাকা, আমার ভাইয়া বিধবা হয়ে গেল। ভালো হলো আরাম দাদা ছোট লোক ডোম দিলি কবার কুস্তির পূজা করে छियो हम छोटा छियो। আরে বেটা ভাবলাম যে গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে এসে আমি আমার গুরুর নাম নিব আর তোরা তোরা ছোট জাত ডোম এসে দিলি আমার কুস্তির পূজা করে আমার সব ছোট জাত, কি আমার সব ছোট জাত। দাদা মায়াপুর গেছিলাম হ্যাঁ, মায়াপুর থেকে দীক্ষা শিক্ষা নিয়েছি हाँ হ্যাঁ এখন আমি ভগবানের নাম করছি দেখছিস না রে বেটা দেখছিস না কপালে দেখতে পাচ্ছিস না हाँ बोकरा के गुछियो। হ্যাঁ তোর মাথায় আছে বগলার গু আছে ওটা তিলক আছে রে বেটা তোর 14 গোষ্ঠী দেখেছে हमने देख लियो। তিলক তিলক ভাইয়া। এই যে দেখ রে বেটা का ব্রাশ লাইট ধুতি 5 लाइट। 5 লাইট দাম ব্রাশ লাইট মুখে তো উচ্চারণ হয় না, দেখবি কি করে আর এই দেখ সুচ কাটন কাপড়ের পাঞ্জাবি তৈরি করেছি छूच कटन। पंजाबी के का আবার ছুঁচে আর ছবি না যা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর ওই সর্বঙ্গে আমার রাম নাম লেখা আছে हाँ তার মানে নামাবলির ওই নিয়ে এসেছি এটা কাজ छियो। কোনটা सुखल भाई শুকা বই এটা রুদ্রাক্ষের মালা রে বেটা শুকনো বই আর শোন हाँ আমি মায়াপুর থেকে নামাবলি নিয়ে এসেছি ये नामा बोली, হ্যাঁ ये भैया नामा बोली देख, नामा बोली कोई नामा बोली। সব জায়গায় দেখবি রাম নাম লেখা আছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে তো হরে এই দেখ, এই দেখ রে বেটা এই দেখ নামাবো नामा बोली में राम नाम का अमल एक लक्ष्य। अरे কি ব্যাপার রে লালুয়া ফুলুয়া सूचा देंगे अपना। লালুয়া ফুলুয়া রে हाँ, আরে আমি তো গায়ে নামা বলে দিয়েছিলাম এই এখন দেখছি সুচ দিয়ে সুতা সিলাই করা আছে এবার কোন নামা বলি রে ए मुर्ता के भोटिया छियो, मुर्ता के भोटिया। কি मुर्ता के भोटिया। মুতার ভুটিয়া মানে তার মানে বুঝলাম না वही नारायणपुर स्टैंड नहीं छा, হ্যাঁ वो स्टैंड में एक एक्सीडेंट होलो, আচ্ছা डेड बॉडी, হ্যাঁ बुढ़वा बुढ़वा। আর पूरा डेड बॉडी। হ্যাঁ আরে বাবা বল না हमर सब कहे छौ कि ई डेड बॉडी का ई की कहे छै मालदा सदर ले जाओ होतो, पोस्टमार्टम करे होतो, हाँ। एकदम भोटी उटी बाहर हो गए ना करे छै। ये कैसे हमर सब सामग्री मान लियो। ওরে বাবা मुर्दा को এই শেষ করে দেবো না হ্যাঁ? ওই মরা বেঁধে নিয়ে গেছিলিস পোস্টমর্টম করেছে হ্যাঁ। আর ওটাকে নিয়ে চলে গেছে শ্মশান আর এটাকে নিয়ে এসেছিস বাড়িতে हाँ, कहा करबो हो? ए बहुत गरम छियो। ए तारा लेके हम सुता छियो। এই জন্যই তো তোদেরকে ডোম বলছি রে বেটা এমনি কি বলছি মানুষকে ডোম বলা যায় না তাদের ব্যবহারকে ডোম বলা হবে আর আমজাদারা দিলি তো আমার ষষ্ঠী পূজা করে সব কিছু আমার বেকার করে দিলি আরে তোদের বাড়িতে গঙ্গা জল নেই রে हाँ, हाँ, छियो। গঙ্গা জল আছে গঙ্গা জল छौ छौ छौ। দে তো বাবা একটু গঙ্গা জল দে একটু গঙ্গা জল जल्दी দে। जल्दी দে বাবা দে শরীরটা আমার পবিত্র করতে হবে তোরা মরার ওই কাপড় টাপড় সব আমার গায়ে দিলি দে শরীরটা পবিত্র করতে দে ले। গঙ্গা জল আছে তো हाँ, हाँ। দে বাবা দে 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 দে, দে, দে। गंगा के पानी, गंगा के पानी। क्या कर रहे हो? লালুয়া ফুলুয়া हम्म? এটা কোন গঙ্গার জল রে हैं? प्रयागराज प्रयागराज। যত দূর যাচ্ছে আমাকে জানিয়ে যাচ্ছে अरे त्रिवेणी संगम हो। ত্রিবেণী हाँ তার মানে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর জল সত্যি বলছি गंगा जमुना सरस्वती वो कुंभ मेला हो ना। हाँ, हाँ, हाँ। वही मेला के पानी छियो। লালুয়া ফুলুয়া রে कुंभ मेला के। লালুয়া ফুলুয়া हाँ? অনেক দিন থেকে মনে করছি আমি যাব
গঙ্গা যমুনা সরস্বতীতে নাকি স্নান করলে যত পাপ আছে সব ধুয়ে মুছে চলে যায়। ভাগ্যে বাবাই আমার জুটেনি, তাই যেতেও পারিনি। হ্যাঁ তো তোদের বাড়িতে যখন গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর জল আছে, হ্যাঁ এই একটু আর দে না বাবা রে। নারী ভুড়ি সব শুদ্ধ করে নি বাবা, গঙ্গা জল দিয়ে। দে 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 বাবা, একটু বেশি করে। আর থোড়া দে। এই ফেকবে না হাসলে হবে না বাবা, সবারই কপালে জুটে না গঙ্গা যমুনা সরস্বতীতে স্নান করা। স্নান যখন নাই করতে পেলাম তাতে কি হলো, জল দিয়ে আমি নারী ভুড়ি শুদ্ধ করে নিই। আরে লালুয়া ফুলুয়া, হ্যাঁ এটা তোরা কোন গঙ্গার জল দিলি আমাকে? ত্রিবেণী সঙ্গম নেই বুঝলে? ত্রিবেণী সঙ্গম তো ওটাই তো বুঝলাম আমি, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী, কিন্তু গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর জল তো এই মতো হয় না। अरे चुल्लू छियो हो চুল্লু? हाँ চুল্লু মানে? वो हरिया के ऊपर हरिया, हरिया के ऊपर हरिया, और पाइप बाहर करके नहीं चुलाए छो। ওই আদিবাসীরা যে ওই মদ করে ওইগুলো? फुलमणि के भाई 300 हरिया ओकरे वास्ते गंगा जमुना सरस्वती। এই জন্যই তাই আমি বলছি যে কি বাবা, আমার সব নারী ভুড়ি কেন চলে যাচ্ছে? आरो लेवे ले ले আরে হারাম দাদা, মদ খেলে কি হয় জানি? क्या होता हो মদ খেতে নেই, মদ খেলে খাওয়া তো দূরে থাক, এক ফোঁটা মদ যদি শরীরের উপরে পড়ে 7 পুর চামড়া কেটে দিয়ে ফেলে দিলেও সেটা শুদ্ধ হয় না, পবিত্র হয় না। আর তোরা দিদি আমার পূজা করে। अच्छा क्या कर बे আচ্ছা বল কি ব্যাপারে শিশরে? ये नाना हमर डोमनिया, ये नाना আরে কি হয়েছে দূর থেকে বল, যা বলবি। माऊगी हमर भौजी, আমি তোর माऊगी भौजी মোদি বাবা কি লাল করে, আমি তোর ভৌজি রে বেটা, আর আমি তোর মৌকি। वो बात नहीं हमार माऊगी তোর বউ কি হয়েছে রে? हमर भौजी আরে কি হয়েছে? तोर कतला मारी पोखर नहीं छिरो, হ্যাঁ, उ पोखर में डूबी गेलो नाना। ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে রে বেটারা, ভালো হয়েছে। যেই দিন থেকে মেয়েটাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিস সেই দিন থেকে প্রত্যেকদিন সকাল সন্ধ্যা ওই মেয়েটাকে তোরা দুই ভাই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছিস। করবে না? ঠিক করেছে। अरे तू पिन देले ओकरा के और वही पिन में गंगा ओ तोरा इले साफ না, প্রত্যেকদিন মারবি আর তোদের মুখ দেখে থাকবে। हां মোরা ঠিকই না, ঠিক করেছে। হ্যাঁ। ये नाना এরা ভাই দেখে ये नाना उठा दे उठा, तू बचा दे না, बचा। আমি তোদের ওই नहीं কথা छबे না। अभी जब हम उल मालदा के अस्पताल थाना थाना थाना। ए भाई जल्दी चल, नाना के नाम मत ले, नाना के नाम मत ले। तोहर नाम में हम केस ठुकी देबो हां तू तू हमर मौगी के धर ले पकड़ ले, तू बात तोहरा बात नहीं सुन लो, तू हाथ में से उठा के पानी में फेंक दे ले मर्डर केस का नाम में केस ठोको। चल भैया चल जल्दी चल जल्दी चल चल जल्दी जा, चल। जल्दी चल जल्दी। এই দাঁড়া দাঁড়া, বলা যায় না বাবা, এই ছোট লোক ডোম করবে না সেটা বলাও যায় না, কারণ আগেই এদের কথা শুনবে। যেখানে যাও, থানাতে যাও, কোর্টে যাও, যেখানে যাও, আগে ওদের কাজ তারপরে আমাদের। नहीं जाबे ना কোনখানে ডুবেছে রে? तोहर बाथरूम हम नहीं सफा कर কোনখানে ডুবেছে? ही में আরে এখানে তো গতবার আবার জিসিবি দিয়ে বেশি করে গর্ত করা আছে। আর তোমারও বৌমা হিসাব নাই, ডুবলে তো ঘাটে গিয়ে ডুবতে পারবে না, এখানেই ডুবতে হবে। नाना जल्दी कर नाना। আম আরে কত ভিতরে ডুবেছে রে, এখানে তো অনেক জল রে। अरे जा 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 দাঁড়া, যা যা করছিস, এই বুড়া বয়সে আমার জীবনটা তোরাই নিবি। डूबी जा আরে ডুবলাম তো। এই লালা ফুলুয়া রে, जा তোর বইয়ের মাথায় চুল আছে রে? ना मुंडरी छियो मुंडरी टकलू टकलू না, আমি মনে করছি ওই মান কচুরি। চুলও আছে, ফুলও আছে, তাহলে তো এটাই হবে। चूल छियो বৌমা, ও বৌমা,
উঠে যাও মা, উঠে যাও। ডুবে মরিও না মা, ডুবে মরলে পাপ হবে মা। উঠে যাও, চলো চলো ঘরে যাবো মা। ঝগড়াঝাটি হবে। আরে বাবা, আচ্ছা মা, তোমার আমি এত বড় উপকার করলাম আর তুমি আমাকে উল্টো মারছো। চুড়িয়া চুড়িয়া ফুটলে তো আরে বাবা জলের ভিতরে আছে। মারদা এ করছি এ মারাল মারাল নানা ছিল আগে মা আগে মা কা ভেলোগে এ মারাল কাকা আমার হাত পকড়ছিও কই বাঁধনিছিও हाथ पकड़ सियो আমার শির পকড়ছিও কই বাঁধনিছিও आपने सिरों पकड़ो सियो আমার কমর পকড় के काहे खुद को दी दे তো আমার মৌকে কে কমর পকড়লে কুদকুদি দিলে আরে বাবা দাঁড়া। আচ্ছা তোমরা বলো তো গো, জলে ডুবে আছে, আমিও জলে ডুবলাম, এখন জলের ভিতরে কি আর আমি দেখতে পাচ্ছি? হ্যাঁ, হয়তো হাত ধরতে গিয়ে কোমরে হাতটা পড়েও যেতে পারে। একটা ইয়েতে কোন এমন ক্ষতি হয়ে গেছে তোদের না? ए नाना কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে না? आज 17 बच्चर होलो बिहार करना है भौजी के हाँ। ये को दिनों खुदकुती नहीं लगा बार तू आज तू पहला खुदकुती लगा दे तो ऐसे काम कर ले मौके के तू शादी कर ले এ, আমি আমি ওকে বিয়ে করবো? हाँ, शादी कर অসভ্য হারামজাদা। पकड़े मौके এই গাধা। अच्छा माता मिल कर এই! তোর বাবা সারা জীবন আমাকে দাদা বলে এলো। আরে আমি তোর জেঠু, হ্যাঁ, তোর তোর বউ হচ্ছে আমার বৌমা, আর আমি ওকে বিয়ে করব? ए टूटू ए टूटू আরে জুঠু না জেঠু, জুঠু। গেলো। ये तो शादी कर বলে ঝামেলা করিস না বাবা, তোদের সব और शादी नहीं करबे না, আমি ওই বিয়ে টিয়ে করবো না। ओरा जात से भिन्न जात भई गेलो ओकरा কেন আমি হাত ধরলাম ওই জন্য ভিঞ্জা हां भिन्न जात या तो हमारे सब नहीं लेबो ব্রাহ্মণ ডেকে যাতে উঠে না। আরে বাবা তুই अरे तो ही तो ब्राह्मण छियो আমি কি করবো? আমি পারবো না, ঝামেলা করে ওই যে দুর্গা দিদা আসবার সামনে अरे সবাই বকা जात বলবে। में उठा जात में उठा আমি যাত্রাতে উঠাতে পারবো না, তোর এই ঝামেলা তোরা মেরে দে। नहीं उठाबे না ए जात में तू नहीं उठा के जाबे আরে বাবা আমি জাত ফাতে উঠাতে ए, अरे गांव गांव में हम बोलते रहबो हां की? हां हमार मौकी के ए मरल काका এই থাম থাম, ए, এমন কই তুই মনে হয় আমার মাটারি করবে। ए भैया আচ্ছা ওইটা ছাড়া আর কিছু আছে তোদের हाँ, মুখে? ए भैया ये विचार बस हाँ কার বিচার করবি? बस কার বিচারে? चेकर विचार कर वो बोल 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 वही विचार कर हाँ আচ্ছা বল বল তো বল বল তাড়াতাড়ি বল। बोल जात में उठाबे হতো आज के देवे ते कोन बारिन लागतो আমার আমাকে জরিমানা দিতে হবে। हां 10 কুইন্টাল চাউল এটা কথা 2.5 দিন পরে বলবি, মুখ থেকে বের হয় না। चावल তো পারিস না যে জরিমানা দিতে হবে। उठाबे तो खाई के नहीं लागतो तोरा के খাই খাবার লাগবে তো তোরা দিয়ে, আমি কেন দিব রে? हां नहीं देबे আমি তো জানি तू कर ले अरे हमरा तो खाई के देबो আচ্ছা ঠিক खाई আছে के देवे कि नहीं দিব। भाई खाइए दो আচ্ছা, বল কি কি লাগবে বল। की लगता बोल भैया 10 कुइंटल चावल 10 कुंटल चावल আর हां हां 2 कुइंटल दाल 2 कुंटल दाल আর और एक हनुमान सुअर हनुमान আমি সুয়ার দিতে পারবো বাবা, হনুমান টনুমান দিতে ओ পারবো। हनुमान ना बड़का सुअर बड़का बड़का सुअर हाँ। आज में 2 कर के আর কি লাগবে বল। ये 4 आना के कड़वा तेल আর মানে বুঝলাম না। सरसा के हो सरसा के আর 4 आना के तेल চারানার हाँ কত লোককে খাওয়াবি রে? हाँ কত মানুষকে খাওয়াবি? 3000 लोग खाता 3000? हाँ না ভালোই খাওয়াবি। আচ্ছা ঠিক আছে দিলাম। और ये मसाला लगता हो আরে বাবা দিলাম। আচ্ছা এই বৌমা কাকা তখন এদেরকে এতগুলো দিলাম তো তোমার কেন বাকি রাখি? हमारे তোমার কি কি লাগবে? हमारे एक बात रख बे আর 1 টাকা করে 10টা রাখবো। अरे चाचा कितना दिन गेलो 1 साल गेलो 2 साल गेलो 3 साल गेलो আরে বাবা দূর থেকে বলো না। एक करके 12 साल हो गए 12 সাল মানে 12 বছর। 12 साल 12 বছর হলো। কিসের মা কিসের বলো? ए दो नंबर तक हम कितनी बार बोले छी हमरे छुचिया मारा चाचा हम छुचिया नहीं दिल को गे मां
हो दे दे हम नहीं पाले देवे नहीं पाले আরে তুই দিতে পারিস না আমু দেলে পারলিও এখন লাও কি করে মানুষের উপকার করবা এখন বলে 12 বছর থেকে ওকে ছুটিয়েই দেয়নি এখন ঝামেলা কি একটা আছে রে বাবা এমনি বলছি এই ছোট লোকের বিচার করতে কে আসে এখন উপায় নাই না না ছুটিয়ে দিন এখন আমাকে যেতেও দিবে না देवे दे नहीं देवे तो দাঁড়া দাঁড়া মাঙ্গিলে जो घर তোরা বিচার করা লাগছে এই বোমা বোমা এদিকে এসো তো এদিকে এসো দে তো রে মার দে তো দিও মাটি বল আচ্ছা এদিকে মুখ করো এদিকে মুখ করো কাহা আরে বাবা সামনে মুখ করো बैठ के বসে বসে হবে নাকি अरे पीछे से এই ভাবে করো पीछे से दे तो पीछे से पेन के दे तो पेन के अच्छा अच्छा একটু আর মাথাটা নিচে করো हमारे कमर दर्द है के लिए আচ্ছা ঠিক আছে দেখছি कमर दर्द है लगता 12 বছরের নাম্বার আছে বাবা মানে কোথাও সুটকে টুকে লেগে যাওয়া আছে নাকি দেখতে পারবে जल्दी जल्दी कर আরে বাবা ये बना दे क्या हमार मुंह भी के तू छुचा दे ले ওই তো বলছে যে বলে 12 বছর থেকে ও ছুঁচেনি তোরা বলে ছুঁচিয়ে দিস না আমাকে বলে ছুঁচিয়ে দিতে হবে अरे वही बात नहीं हो তো अरे नाक में का छियो नाक के लुड़लुड़ी वही का हमरा छुचिया कहती ও हो যেটা নাক মাছি বলে ওটা हाँ हाँ हमर सब छुचिया कहै छियो মানুষ কি এমনি লাভ খায় রে বাবা এই জন্যই বলে বাবা যে এক দেশের বলি আর এক দেশের গালি हाँ। जा जल्दी जल्दी जा एक को लुगा लेके आवे আচ্ছা ঠিক আছে লক ঘাত দিয়ে দিব लॉगा नहीं लुगा लुगा नहीं समझ ले कपड़ा যাইস যাইস রে হারামজাদারা তোর কুষ্টিকে বেচি ডোমের हमरा कुश्ती का बेचबे কুষ্টির কথা বলেছি রে কি বললে তোরা কানে শুনিস না দাঁতে শুনিস রে আরে বলেছি এত কিছু যখন মানুষকে খাওয়াবি এত কিছু যখন আমি দিতে পারলাম তো আর দুটো করে তোদেরকে মিষ্টি খাওয়াতে পারবো না মিষ্টির কথা বলেছি अच्छा अच्छा ছোট জাত হারামজাদা तू छोटा जा हम छोटा जा আরে একটা বড় শুয়োর দিব ওতে যদি না ছুটে আর একটা ছোট শুয়োর দিব हाँ 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 ठीक है जा 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 রাস্তায় বেটা যাইস যাবি না আর ডাক্তার বিচারে হ্যাঁ। সেদিনকে তোদের হাত পা ভাঙবো हाँ 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 हाँ, ठीक है हे बुच्चा के भाई आषाढ़ सावन के पानी और मगी ममता के झगड़ा एकनी होलो एकनी सुखा गेलो जल्दी से लहरी लेके आ, हमर सब सुन हाँ ससन अच्छा लहरे ना की पका दे खाई के ले आ खाई के देवरा हमारे से हां 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 देवरा जल्दी से लेके आबे हां ए भैया ए ले जा वो ले ए भैया हमर सब बहुत दिन से नहीं लहाल छियो भैया चल कूद के हाल में हां एक संगे लहाबो चल कूद के हाल में चल या अरे गंगा के पानी में नहा ले बहुत अच्छा लगता 6 महीना से हम पहले नहीं नहा ले हाँ चल 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 1 2 ये भैया हाँ? बाप रे पानी में आगिन लगल छे भैया कहाँ ए जे देख दूर में देख पानी में आगिन लगल छे पानी में आग लगल हाँ। हर बात तू कहाँ छियो चल तो भैया हमर सब घूम अरे बड़ा कन्हा छियो रे बाप रे ई बात ना होय छै लेकिन पोल्ट्री का मांस रान्है छै भैया नहीं नहीं बच गए छियो की को तुम ना हमर सब तक जात का गोम छियो गोम पाटुनी गो আমি কি জন্মই দুঃখী ये भैया जन्म दुखिनी वो जन्म दुखिनी और हमर जन्म दुखा का करबे हमर सबका शादी दे बात दुखिया छियो दुखिया आगे बेचारी तू के छ সঙ্গে রয়েছে আমার মৃত্যু স্বামী এই মৃত্যু স্বামী লয়ে আমি যাব ওই কনক দেবপুরী আর वो जाके की दे दोगे আমার স্বামী প্রাণদানি ফিরে নিয়ে আসবো তোমরা আমার পথখানে ছেড়ে দাও भैया काम भे गेलो देखे बेचारी तू जहां जावे जो
हमर सबके घाट का 7 का हम कौड़ी दे दे के चल दे जो আমি কোথায় পাবো সাত কাহন করি? देख घाट में मिलले माई मौसी आल छौ अरे देखना रथ के किनार में बहुत माई मौसी रहाले आले छी ओकरे पास तने तने भीख मांगिले ওগো আমার মাসি পিসি মায়েরা, তোমরা দুটি চারটি করে আমাকে ভিক্ষে দাও। আজ পাটনি ঘিরেছে আমার এই ঘাটি, এই বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করো। ওই আমি কোথায় পাবো শব্দ কাহন করি গো পাটনি আমি নারী চরণ ধুলি মুঝে দয়া করো গো মাতা বলি তোমাদের গো পাটনি মুঝে কাটি চাটি ভিক্ষা দাও মা ছেড়ে দি পাটনি গো পাটনি ওই সন্তর গ্রাহন করিয়া রেখে দিতে হবে ভালো গো বুঝে মৃত্যু স্বামী লইয়া বাসি ইয়কুল সাগরে গো পাটনি ওই তোমরাই আমার মাসি তোমরাই ভগিনী ভ্রাতা গো পাটনি ওই দয়া করো মা বলি করো ধরে গো পাটনি স্বামী রোলা বিয়ে রাত্রে বাসরে ঘরে মতি ছেড়ে গেল গো পাটনি ওই সর্পাঘাতে মরেছে আমারও যে প্রতি গো পাটনি পাটনি গো, হ্যাঁ বলো এরপরে আমাদের মামা শ্বশুর হবে। যারা রয়েছেন একটু বসেন, আর 8 ঘন্টা বসলেই হবে। বলো পাটনি, एक हम कौड़ी कम गलो ওই এক কাহানি করি তোমরা আমার শ্বশুর ঠাকুরের কাছ থেকে নিয়ে নিও। তোমার শ্বশুর ঠাকুর চম্পানী নদীশ্বর আমার হলো শ্বশুরই সদাগর। कंपनी के अनुसार वो 4 सदागर হ্যাঁ পাটনি, ओकरे तो पुत्र बन छियो সেখানে গিয়ে আমার एक কথা कन्या বলবে। एक कौड़ी तो घुमा ले না পাটনি, एक घाट तोहर ससुर के घाट छियो এই খাট আমার শ্বশুরই। हाँ हम दोनों नौकर छियो না পাটনি, আমি এই করি নিতে পারবো না। तो एक कौड़ी हम का करबो এই করে দিয়ে তোমরা আমার মনসার পুজো করবে, मनुष्य का पूजा দেখবে কোনোদিন তোমাদের অভাব থাকবে না। और नदी के किनारे में एक मंदिर निर्माण करबो हम
হ্যাঁ, और पाटो। निर्माण करके माँ मनसा के पूजा करबो माँ विषहरी हमरा के आशीर्वाद करते ठीक আছে कन्या আমাকে শুধু তোমরা আশীর্বাদ করো। तू हमरा घाट के आशीर्वाद कर আমি আশীর্বাদ করলাম যে জনি ঘাট পার হবে বিনা করিতে নাই পার হবে। हाँ हम छोटा जात हो के तोहरा के आशीर्वाद कर लियो हे कन्या तू फसल बसल जा देवेंद्रपुर में जाके 33 के डोरी देवता के पास में भीख मांगी के तोहर पति के जिया के धराधाम के नर नारी के देखा दे कैसन तू सती कैसन सती के गर्भ से तू जन्म ले ले नाम तोर बेहुला सोती এবার আপনার